Namamayagpag RW 95.1 FM. Dekalidad o musika at makatotohanang balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, and 24th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Tening na ka. Ding pamalakake kayong damdaman bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king stasyoning radyong ini. Dakal pong salamat king kayong pamakiramdam. Umpukan Kapampangan. Beto nga oras sa kwentuhan, kantahan, ditak abiru-biru at pamitalamitam king katamong amanong siswan. Balang Sabado, alas 2 hanggang alas 3 tingkat panapon. Programang darala ng Kakayuning Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ang poning RW 95.1 FM. Umpukan Kapampangan. Kenny, mabirapan! Abisan nyo rin kaya kong bangko! Kenny na kayungan makipagkwentuhan, Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento, atin biru-biru, mag-isosok Kenny umpukang Kapampangan. Balikdan tayong nilabas! Mamuwet siya laring wata, singamanong siswaryang pakiramdaman. Magluto tang manyaman! Mabe-abe sa mansaman, giniking umpukang Kapampangan. Kenny na kayungan makipagkwentuhan, Sabado oras umpukang Kapampangan. Samusaring kwento, atin biru-biru, Soso Kenny umpukang Kapampangan. Woo! Malagukong atse
Keka ko ibe imata sa bulan Keka iputong ke Ena sa aming wayache Biro ko ide Uninginugot ko keka Yang menyang pukake Inugod kong dalise Meri paningate Oras Mabilga Pilipinas, alas 2:08 na po ng panapunan at Sabado na naman, yun naman po yung Pukan Kapampangan. Darala na po kaya kayo ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies sa ng RW 95.1 FM. Hindi po kaya kayo Talasuyo, Kian Laksamana. At Francis Musni na ng Center for Kapampangan Studies. Habitan nyo po rin kayo kong luklukan at palwalyo rin kayo kong papag. Makihabi kayo kayo ng Pukan Kapampangan. Medyo mapali yung panahon, ngayon kagat panapunan. Karon sa blang kaya nakano talaturong Kapampangan ng kaya kayong Talasuyo, dyan o kampo. Ano po palang ba taning kaya katamong payumpukan, kaya di po kaya katamong balikid kimilabas. Kaya katamong balikid ming milabas, ngayon kagat panapunan dyan. Tayo sukat kalingwan ing 11 ng Enero, 1685. Opo, ining aldo ng kematayan ning martir king kasalpantayanan, Felipe Songsong. Karin king Islas de Marianas. Ano ko yan, panigobran tayo pa ing inisyatibo, bangkanita, mi tanghalya. Karin darat nga panahon, Felipe Sonsong, ang timong mumunan diling, Santo o Beatong Kapampangan. Uling baluta mo, may taking Marianas Islands, at pauli na ning kakatamong kasalpantayan ng Kristiyano. Tawya Makabebe. Opo. Pota, itang kakatamong bisita, at niya namang kwento tungkol king Makabebe. At 13 ng Enero, 1895. Ay ni aldo ng kebaitan, Vivencio Baron Cuyugan. Ing mumunan diling Mihal Alamayor o alkalde ning Balen San Fernando, lalam ning gobyernong Commonwealth. Ing mumunang diling mayor sosyalista ketiking Pilipinas at fundador na muna man ning Socialist Party of the Philippines. Iyan na panigobran dangin ing mika marker ya at makilala ya king kapamilatan ng National Historical Commission of the Philippines. Ing tao ngayon maragulya inambag bangkanita pakilala ra ing inisyatibo daring sosyalista king pamakipagluwalo king kapakanan at king karapatan daring Hortelano at ring Malatalapagobra. 15 ng Enero 1945. Ini po aldo na naman kematayan Attorney Pedro Basco Abad Santos, Presidente at mitatagking Socialist Party of the Philippines, at kaputol ning martir apun Maestrado Jose Vasco Abad Santos. Yan, Pedro Abad Santos na Don Perico, apining asmo kanongan niyang 1938, may masyalagay ni President Quezon. Ing Secretary of Justice kanita, ing kayang wali, Jose Abad Santos. Kaya ni President Quezon kung harapan ng munisipyo ng San Fernando, magsalita yung President Quezon. Samantala, Don Pedro at kaya talalam, magprotesta man. Niya talagang ring Abad Santos paglaban din karapatan da ring Hortelano at ring Talapagobra. 22 ng Enero 1910. Inipual do ng kebaitan Vicente Silva Manansala, tubong Makabebe at Medinan pamangilalan timong national artist for painting anyang 1981. Ayan, aldo ng kebaitan Mang Enteng. Mang Enteng, pengawa tayong museum king Holy Angel University, yapintang Manansala Museum, at Dakal, karing kayang ginulis, Boseto, Pomborador, at Chula Karin, at ing kayang familia likwan da kaya katamong kayang gamit king binangonan at yun ang king museum yan. Ora rin kaya katamong palikid king milabas. Abe ko makalawi yan. Naman. Nukar niya kaya itang metong. Malyarta na. Nano? Malyarta na yung din ang kanta. Oo, kasi dati tayo man din ang kaya. Tsaka masyado. Bangin na lulumon. Pare,
nung mag-aral ka, in grade mo, agpangkangkiyan, FA nakakano. Balming FA, failed due to absences. Sing kuya pa mo rin ta, pare. Kaya manong, yan kami bagsak, pero ulitan me. Makasuray kang transcript yan, pare. Makaramdam yan. Yung burina judge siya mo. Pasibayo. Antimong lugod mi at panalalaki ka. Love and prayers from your loving family. Ang ngayon naman po, ring amanong Kapampangan na minanis, pangasabi king kakataong pong yang amanuan ko. Susundo tayong kakatamong serye, karing amanong Kapampangan na minalis pangasabi. Pues, gagamitan talang yan pero nung balikdan mo rin diksyonaryo at rin bokabularyo, lalo ng kan Diego Berganyo, lalto, may ka-meta-thesis la or may naliwala, panga-pronounce o panga-kulit o pangasabi. Halimbawa mo yung amanong at clock. Number 7 yung at clock. Deaf. Makanano tayong kukulit at sasabihan ngayon at clock. Aklak. Pero dapat na niyan ATK, LAK. At clock. Yung amanong salabak. Obstruct or go away of, in the way of. Ngayon makanano tayong sasabihan. Salabat. Yung amanong salapong. By the way, yung salapong, ila pinaretang dala na may kakawani. Kurus-kurus. Oh. Itang dala na kakawani yung mga niyan. Makanan tayong sasabihan ngayon salapong. Salapang. Anya ka rin baryo, king kandaba, ting salapungan, king Angeles, atin mo na masalapungan, uling rin dalan salapong la. Sanga-sangalat, nakalya mga lating dalan. King salapungan kandaba, salapungan tarlak, salapungan Angeles. Taluin dili. Salibasaw. Naning salibasaw. Makanande sasabihin ngayon yung salibasaw. Saligoso. Naning saligoso. Saligoso, itang may man paksabihin makiabe. Retang makisosola. Erabaling makarine. Ampong erabaling pagsisti. Lalo pa natindi. Eksakto. Alalang panatindi. Oran po lang katamong yang amanuan ko. Kabalik na po ng kakataong programa na kadapo po pisabyan. Kaya naman po ako po Magnipat Stasyon. First quarter ya pa mo po yan. Hindi kayong programang Umpukan Kapampangan. Kaya kayo ya pong pakiramdaman. Umpukan Kapampangan. Kaibigan, anong dapat natin gawin? Mauubos na ang lahi natin mga kuhol. Di ko rin alam, kaibigan. Hilong-hilo na rin ako. Masyadong malakas ang epektong ini-spray sa atin. Ganyan ang mangyayari sa kalabang kuhol. Siguradong patay sa Hit 700 WP. Singpisa ng liquid powder na itinuturing matipid gamitin, madaling tunawin, pinakamabisang formula para sa pamatay kuhol. Hit 700 WP. Hindi na kailangan magtakal o magtago ng tira. Isang sachet, isang karga kada sprayer. Kaya't gumamit na ng Hit 700 WP. Produkto ng Crab King Chemicals Incorporated. Mabibili sa kahit na anong agri-dealer sa inyong lugar. Pwedeng gamitin ang Hit 700 WP. Malamig o mainit man ang panahon, kahit umaambon. At para sa ating ika-30 anibersaryo, kasama ka namin sa selebrasyon, kaibigan. May libre kang long sleeves kada bili mo ng Hit WP. Musikang Obrang Kapampangan. Ating kupong sing-sing metong yan. Paniguradong ni Pasing Alongka, king liriko at komposisyong basta-basta. Kaluguran daga, kaluguran sobra-sobra, akit may bulan. Kenin at Makijam, king tigtigang Kapampangan. Kenin Nakajam on RW 95.1 FM. Tara na, kwentuhan at kantahan. Kenny, King Umpukan Kapampangan. Oras mo Bilog Pilipinas, alas 2:16 po ng kakadpanapunan at ini pa rin po yung Umpukan Kapampangan. Yan po yung kakatamo pong kawatasan, gala ka ring obra ding watas at magkunta. Bayo kaibigan katang kawatasan, muri kon din may paoras ring makirandam kay ni San Vicente Bacolor, likwang koking balet, tingkay mong bisita kanini. Ren ka mag-anak ng Mrs. Rening Poren in America. Tito Rolly, Tita Remy, por Tita Rina, poreng pisa ng pong kamag-anak at sulang ni San Vicente, rin familia kanlas. May pa oras kaya kayo
Sana aburyan nyo linuto ko nanding ugto. Kaya nga katamong kawatasan, pablasang pila na muring episode, ng alatamong watas, ababyegale kay katamo. Ngayon kagat panapunan, atin tamong bisita, imported yun May libatya pa mo king San Diego, California. Pistaman in Italyang Kapampangan, nagilutan ning kayang lugod at pamagmasabal king amanong siswan. Tao ya king San Nicolas Lubao at makikilala ya king Talipampan, Elysian Tulangliham. Ini po king kanakong abalo, may gobray dating pulis, kaya king kakatamong bansa. Ako na po palambatan. Diyan niya po matning palakpakan, ing poeta, Eli Salazar. Alang kupos alugod. Dakal ng panahon, ing ika paglolon, bansang ayaro, ing dulumning emosyon. Dingluang tutulo king matang migmalon, panayan kong langi, ampo pang babatyon. Hosana mutya ko, detiya ng lakton, marap ka kanako, darawon ko inglon. Nung ketang milabas, ikwamong me bandal, king masalpak kabye, alang lugod amal. Ing tune kong puso, yang gawang tibabal, ulun meng malambot, ulas meng makapal. Iba't siya pababo, menga muka banal, anya malinis ya, ampo pang marangal. Ining kakong apsye, kaya disidido, at ding labit salo, lagyo mong babando. Anya iyang susi ining kekang kandado, iabot me kaku, bankang sigurado. Randam kaking lugod, ake kami pondo, mi pamisang ibye, ampo pang mitodo. Pangako kekeka, ing taldawa ning bukas, at laga masala, danum ekukupas. Timan lang itanam deng kakong ipunlas, ban mong akalingon ing lugmang milabas. Alimune akit kule lukas paldas, tapot mamulaklak, mamungang maralas. Mibule ka sana, kening tauling ukdo, king Aldo mamapon, lalbog neng matundo. Mayagap meng sabyan, ampo pang ituldo, bayu ing inawa, akwanang mapaldo. Uling ining ketwan, mabut neking sakdo, ning marimlang gabun, mamaus, manyundo. Pilan pang amano, ding kakong panyimen, ban kulang apinu, poesyang tutunggen. Pilan pang marangle, pibatan kong aswen, kanita ing tanam, ena mi paboren. Pilan pang panahon, ing dapat kong banten, bayu apupul ing mayumumong amen. Ikakep. Wala akong gamat. Ingke ko ipong Talipampan, Elysian Tulangliham. Opo. Pilano po rin kaya kayong poeta, poesya nga sulat o kawatasan? Migit na pong libo. Libo pong piraso? Opo. Nano pong kerak lang tema na rin kaya kayong poesya? At kerak lang po lugod. Lugod king Dios, lugod karing tao. May tungko pong malugod na tao. Uling kerak lang kaya kayong tema, lugod. Ala kayo pong kaya. Tungkol po king sakit. Wala ka nang maitin. Eko masyadong papansinan dito. Kerak lang karing kong lugod. Wow, mapanugot. Oo. Mapanugot. Alangin na nakit kayong bintango ini, arakalo pa rin. What sabi ko pumamukalawe ka ako? Ba, siyempre, ikaw mamuklat mamuklat ka niya. Sabihan. Ika nang mamuklat. Kempong kaya kayong pamanyulat poesiya, nano mo pong maging inspirasyon nyo? Muna po, kapilang ko may kumpisang sinulat at nanong maging inspirasyon nyo? May kumpisa ko pong sinulat anyang 1987. High school ko pa kanito. Ing sangkan na ning pamanyulat ko, linigod ko keng meto nga babay.
Kaya ang titulong minuna kong pwestyang gewa, babae. At makapatungkol ya ketang liguran ko. Ing pamagat na po babae. Apo. Kaya kayo po malinis yung darandaman ko. Pero itambalo ko nung sumulat yung poesiya, babae, by Kia na. Surang papublish na rin page M na. Katsura yun naman mo lawe kako Balo mo. Bayang banwana ko para gumig bayo. Yung reputasyon mo, makapekat-keka. Ako po palampasan ng tikaren poetang kekeng kukumbirang Kenny. Ikutang keke kayong kaming $1 million question. Miss Universe na, sir. Ako po tatakot. Pero balo yan pakibatan nini. Nano mo pong kayong panlalawe king salukuyang estado na nangamanong sisuan. Ketiking Kapampangan, no? May king mabilog yato. King kanak pong panakit. Ito mong sisingap. Sisingap? Kulang la pa rin kakatamong talasaw. At din yung susulat tamo medyo magkasakit na lo. Nung sana, so pantalang isa ka rin yung sisingap awalalbog kindanum. King sakahan, kitang pangpang. Sana so pantala bang kanita diretso tala kita king sakan at di nang talang inawa pasibayo. Orata pong malulumod king sawing pag-ibig obring sopan sumaka king kumunoy na ning kamatayan. Ay naman masakit. Bakit? Sasal na kay. Nakamanin lang. Taulin dili po, ating ko pong burindenan maya pa oras o may kadating kayong burin pugayan kaning kakatang makirandam. Bibiyemya po kaya kayong kaurasan. Dakal pong salamat ka rin kaya na ka na kayarap kong eni at dininanda kong oras mamugi, mamye, pasalamat at may kapamuyes siya ko for the first time kening radyo. Dati ko pong mamuhay siya kareng arapan dareng tao banda king San Diego, California po ang ating king abe-abe kaming Kapampangan yung memoya siya ko karin ding poesya ng Apong Gallardo ang po pa yung poeta Laureado Delphin Kibuloy ning Lubaw at sana po retang mga tuwang reta ilalalbog ka rin kaya nakangeni sana pag-aralan niyang masalese ingke kong amanong siswan. Dakal pong salamat. Dakala salamat po. Dahil pong dakala salamat, sir. Kita pong sinabi yung sabi na dakala salamat kaya nakaharap ko ngayon. At saka yung gilid kayo. So, harap niya talaga, sir. Kayarap yan ang mga. At kaya rin naman na po palang batano, hindi po yung paninainda po rin kaya nakanat po rin mga tuwawanong pong makasimangot kayo. Ini po yung kakatamo pong biro-biro kapusungan at binang pikalian. Anting sadya, duwala rin sadya tamong biro-birong at kapusungan ngayon kagat panapunan. Ing mumunan dili, mi pamagatanan niyang tatakot yang manguko. At taguna niya ning makibandi king butika, ing meto nga lalaki ang makasandal king pader ning butika. At itsura yung maro kadamdam. Tambing linub yung makibandi kayang butika at kitnane ing kayang magtinda. Mangutang niya pong panulong kuku o ning alata na pong stock boss. Ing dapat ko din nilang kaya pong metong akaw na pamurga. At ing sabi ko kaya misana na pong inuman. Minukyat ya daya buntok ing makibandi at ngana. Nung makmak, panulong kuku yung pamurga. Aliman sa boss. Kabang tuturune yung lalaking makasandal king pader luwal ning butika. Lonye mano, as na king katakot manguko. Pipusit ne. Patalong malaking mulati. Asbuk. O, ini po yung kadwa. Imi pamakatanan niyang, o temo naman sinabing magdala ka palang reseta. Linob yung meto nga babae king butika, at sinabi na king parmasyotiko, ing bisaya sanang saling cyanide. Kinukong malugod, nanan nyo naman mo yung cyanide. Inuspilikan ning babae, ing kailangan ning cyanide, bang lasunan ning kayang asawa. May ragulya mata ing parmasyotiko at ngana. Era kayo malyaring pasaluan cyanide.
ban gamitan yung panglason king asawa yu. Babawal ning batas yan. Milako ko lisensya. Alimoy ta. Masukol katang pareho. At mi pakarok ping pareho yung biyeta. Agyang nano mo, kutulutang malyaring antikaniti. Ala, ka makasaling cyanide. Biklat nening babaeng kayang bag, at ating niyang bego teletrato. Ano makaletrato yung asawa ng parmasyotiko, kabang kasiping nening king kama, yung asawa ng babae. Tambing niyang linawa yung letrato at ana. Makanya, no, temo naman mo agad sinabing magdala kang reseta. Pilang litro yung kailangan mo. Uri niya naman patin. Ika naman, nakit mo na yung asawa mo, yan palang makaletrato. Wapin. Oras mabil gabilig na sa alas 2:28 na po rin kagad panapunan. Kapalit na po rin kakatamo pong programing kakatamo pong dalo at samut-sari. Kaya naman po ako po maglipat stasyon. Ini po, Ingumpukan, Kapampangan. Kaya kayuya pong pakiramdaman, Ingumpukan, Kapampangan. Our good music brought you here. Gonna feel like hell tonight. Because you know, we play only the best acoustics ever. How many roads must a man walk? Listen to every hums, I'm awake in the afternoon. strums, Fell asleep in the living Asahan mo mula ngayon. or as they beat those percussions. Sitting in the backseat. Certified acoustics coming right next to you. Acoustics on Sabado nights. You fill up my senses. Come fill me again. All in one place ba ang hanap mo? Sugi Mart ang sagot sa pangangailangan mo. May convenience store packed with Pampanga's best products. May 7-Eleven, mini stop at food court. May ISO certified water refilling station ang Sugi Mart. At 35 apartment units na may hot water system at 24 hours ang security system na may CCTV. Sugi Mart is located behind St. Augustine Church, San Agustin, City of San Fernando, Pampanga. Legendary hit makers from the past. Oh yes, I'm the great pretender. When there's no getting And the new, fast rising artists of today. I found myself dreaming. Featured in a 1-hour show. Your superstar. Sundays, 5 to 6 p.m. on RW 95.1 FM. Luwidya, Ingamanong Siswan, Umpukan, Kapampangan. Oras, mabilang gabi Pilipinas, alas 2:30 na po. Nanigagad pa na po na mapali. Pero marimla naman ng panahon nung marimla ko pumuntok kanya. Kung pa'y buntok ko, ning makatway tsura yan. Lalo na nung makaya masipit ka. Kaya mituran ka na. Ano ka tinakang arthritis. Matod ka. Sa pamosong mituturan kang matuwa. At ngayon naman po kakatamang pong dalo, Sir Fry. Ngayon kagad panapunan. Yung kakatamong dalo, malambat taning mawatang kumbiran tayo. O na yung balo mo ka rin mga patatauling Domingo. Okupado yan naman king dakal ng panigobra king kayang larangan. Ini liwakan na ako dyan. Uling ini itura niya naman kanina. Matuwa niya naman. Ali, nagkakapatuwa. Nung akakaiyan mo pang matuwa. Ini kasalim bayan mila rin. Nung kami rin king Holy Family, king Chevalier, ning mission do, yung kayang pamikilala, ang kayang pamagaral king Baguio, king St. Louis. At ini yang babye bayong lupa king lokal kimutan king palabas pangkultura. Mo king lokal eksena nung nga kareng Pialben pang Broadway makanya. Kung napalambatan yung kaya katamong bisita tuturuyang king teatro at niya sarili ng eskwela. Kwento niya kaya katamo itang eskwela na.
At kwento na kaya katamo no nanong kayang miyayaliwang kimot, gareng mga palabas sa yaldo. Palakpakan tayo, kadupatayan tayo, tawa Angles, Jason Pabalan. May power respond. Maya pagat panapan po kaya kung ano. Bayong sabla, nanoing memye inspirasyon kaya ka o nanong memye dalan kaya ka ba lungob ka king teatro? Bukod siyempre kanyang pag-aralan mo yan. Wanyang kasing anak ko, may kapanalbe akong stage play. But sabi ko sa sarili ko, bala mo view ko, itang bala mo buri ko ita ako. Anyapin na niyang ima ko, anak ako, kumakang kursuhan ng engineering, ana. Nyamenik ko Baguio, kauli ko, may kapag-enroll kang engineering, ana. Wa ko pero kaya ako, literary engineer ako, bisa akong susulat ako. Ito. Anyapin, may muwayang lungbulan. Ayan ako makaintindi ng pera. Uning pangakay, apatunayan ko naman kayo na karin ko talaga inghilig kong pampuri ko. Nyapin, ngayon itanggap na. Ngayon kaya padimdam ta, literary engineer. Wow. O kasi mamalang ka siya naman eh. Ale? Nano, kaya kasalukuyan, nanong institusyon ka konektado, ampong nanong kaya kang, nanong mamang kaya kang oras, ampong kaya kang pigagap. At ating kung tangaman nung on stage School for the Arts na tuturo kaming teatro kareng kaya nakan kaya but ako mo rin yung tang founder na nitang Uyat Artista Community Theater kaya nga Angeles City na ratang bisang magteatro tuturo mila. But ngayon ni kasalukuyan in Holy Angel repertory kaming tatalan. Ikang tatalan mo naman. At atin pa muna mga luwang eskwela, pong institusyon, nung ka rin kaya makasuglong mo naman. King, ang pokeng City of Angeles, bala mo, yung king Pialben, ang pokeng may luwang pangimot king kultura, ne? Dinanda ka namang $1 million question, ne? Wow. King kaya ka nga kakit, king pila na kang banwang makasoso, makatiltil, king pisa sabing king kultura. Nano kaya kang nakakita estado na ning local theater scene? Itang umpisami kasi medyo magkasakit eh. Uning ngayon kasi yung masanting mo, dakal nang susuporta. Anti mo itang kalupa keng Center for Kapampangan Studies na atin lang dakal research ang pong kay. So itang local culture in terms of theater, dakal kami pipikuanan kay ang pong support ngayon ditak-ditak kakilala deing kay kasi before patya sinabi meng Kapampangan music ala na daw masyadong mas buridore tang Broadway kaya West End production. Pues keng akasanayan da tested formula la rin Broadway ang pong West End productions ne. Anya piulit-ulit do ring eskwela anti mo ikatam yung makalta St. Louis ne. Piulit-ulit do retang King Inay. Les Miserables. Actually ingagawan do rin palabasan dala mo reta meto nga batche. Kaya ulitan dalaw naman kasi may cover na la benda ningan ne. Pero balo ko metong kakareng sinugal. Halimbawa mo yan di Albi sigala na yan ne linubya naman ken. Metong ka naman karetang sinugal. Balo ko ating kayong pepalabas, bistaman masakit yung i-produce, masakit lumawi sponsors, itang minuna mong diling sigalan para kanako kaya ita. Metong yung milestone kaya tiking Kapampangan. Nano itang kasi itang? Itang kalaryot. Balo tayo naman tang storya. Uning rin anak kasi balo ita. Actually, yung migkay ka rin yung bunso ko. Misang kasing benging masikaninguran dahing kuryenteng makanyan. Mi dungot kami kayang pundat na ning kandila. Kaya ba't anak ako magkwento na kamong kaitanga ng makayantang makatakot ana. Uning ita tatandaan ako kukwento na yung apo ko. Anyang kakwento kaya karelang makanyan. Petok na nga na ako habang magkwento ko kay buriyan ana kay balo ana. Buri na kanu retang Green Goblin makanyan retang mi kay kung bala mo mi buklat ko kay nasabi ko siguro kayang kumuring teatro o kaya kay gawang balang instrumento yung teatro para pasyag ko rin yung kwento nga rin nanaw pang santing din kwento nga rin manabak kanita megkay ko kayang Kapampangan musical iting umpisa na
Nano yung pecha mi palabas tang kalaryot kasi? Itong kaya 2011 ang gayang 2014. Malwat rin ng run na ito. Imagine, malamat siyang run. Dinurot siya naman ka rin yung eskwela. At ako, Maraculya, para kanak Maraculya inambag. King Kenono na ning kakatamong kultura. At, siyempre, dyan, kin Tauli, at inyang palabas ako, bayo mi palabas yung material ay, pepa na ning kanakot. Inisip ko, Maragulyang bage, uling metong yung karing kakatamang bayani. Wow, tsaka in time yung very, very. Lalo nang yung recognize na ning National Historical Commission of the Philippines, itang matapang nga ba yung tao makabebe. At yung kampe palabas sa bayong theatrical performance, kitang makarinig naman kay may kapanalbe, uling may tiyempo muna man natin keng pigagap, ne? Nano ya kasi pamagat? Ing inaus dang Bambalito, ing matapang nga ba yung tao na ning makabebe. Wow. Ini ikang mismong sinulat kimbuong kayang pa mag-research ang play, pagkay. Ing libreto, kaya naman. Retang pero sino pa na akong kay ko. Ating kami kareglo. Balo mo, kareng makirandam, ing eskwela nitang on stage. Mo kareng lalabas. Tangyabi sa mag-artista mo kanyan. Balo ko tuturulan namang music. Music. Tuturulan namang instruments. Ne? So talagang on stage siya. Nung buri na ning anak, mabiyasa yung on stage. Ito na ganun eh. Kasi yung problema ka rin anak, dapat din na yung pigagap na yung summer. Stoy ito. Masanting din na yung skill sa, lalo na nung hilig da. Summer yung panahon, lalo na yun, mapagaling magaral yun. Dakal ko, buring pagawa ka rin anak after ng school hours, sa lanong oras. Kaya raklan, summer na yung oras. Balik kaya kayong Bambalito, nano kaya ang inspirasyon? Ba't gawaming Bambalito? Ating kasing may regalo ka akong magazine from the kaya tayta kay CKS. Babasan kay may retang storya retang 100 Kapampangan kay. So ikitang sinulat ng Sir Rabi itang kay may tang kwento. So anya nga basa kay sabi ko ako labalo. Ako mismo na Kapampangan ako labalo rin kwento nga reni. Anya pin inuna kitang itang Bambalito pero in talagang buri ko bawat metong kareta nga basa ko kasantig ditak papalabas mila Nyapin inumpisan miya ka rin at maswelo kami kasi maging successful naman at aburide ring dakal kami menal beng aburide at akwento miya king Hoxon wakit ang peli sa theater na ning Hoxon College karen darat ang ayaldo naning kapamalakan kay Bambalito banta mas may kalat ya yung kwento ng Bambalito. Pisa sabi miyapin brimya sanang i-tour bawat balen hanggang kareng plaza da banta kay ampong sana keng Holy Angel Theater mo rin anong labas miya banta takala estudyante ampong gandeng estudyante na akilala de. Lalo nang kinilala na ni National Historical Commission of the Philippines. Siyempre, burimi nga balo para kaya ka nano ing kasalukuyang maging sunggabal, maging hadlang, makasalabat keng ikanono na ning local theater scene. Nano ing problema? Balta naman kayang teatro na alya makanta ka popularan like kareng pelikula. So medyo masakit makipag kay mo rin. Ampo ing awareness kareng anak na mas mabilis kasing magkain na lamay mag-internet o manalbensin kaya sa akin pagsadyan din mong tala kayong teatro. So palagi ako iting metong nga kay. Pero nung laganap tayo o balo tamo ka rin kayo na atin makanining palabas at masanting ing feeling o patsi ayal bende. Palagi ako apining umpisa na ito na in popularity na ning teatro pasibayo. Kasi dakala distraction pwede rin namang mag-search lagi ang internet. Kayo malbenalasi. Ang sine ne. Pero ing pagtakang ko diyan ating ka mga man ing Pilipino bisayan gumastos kay sine. Halagang 150 nang kay depende pa kay sine 350, 450. Pero kay teatro bala mabayat yang paluwal kay ang bulsana. Nanong kaya kang lawi Totoo ito. Kasi ako umubalo nung obat makanta yung konsepto. Pero yung masanting mo kayang teatro, ini mo ing edea pirate.
Ede apisa di kayong bangketa, ede kaya pa. Walang every time kasing i-stage mo, ito mo pin, magastos siya pa mo rin kasi kukuha tong artista, yung technical side na gagalo lang pa si Bayo. At saka handat palabas may samasan mo rin settings. Consistency na ng costume, etc. Itinging era makaingakakit. Pero kaya tutunay ta, niyang mumuna niyang anak-anak ko. Kaya ko rin buri. Pero niyang meka panalbe ko, itang feeling aliway talaga. Nyasong ayagkat mong manalbe, ding lalo na rin magumpisa rin anak, may inganyo lang. Matuwa niya naman ninigiyan. Matuwa niya pala Matuwa niya. Kanya ka nung anak Nino. Your Honor, by admission, it's on the record that he admitted. Sir, may lalaglag yung sarili mo. Bruce, anyang anak ko. Ngayon medyo matuwa na akong anak. Bayo tayo, Billy, huling ating aduang kanta, iba't king libreto na ng Bambalito, na idakira kay katamo. Nano yung mensahe mo, kareng anak, kapampangan mga kirandam, at rin sablang kapampangan. Dakal pong bisang dakal abyasang kapampangan when it comes kayong theater arts, kayong teatro. Ela sana marine na ipalwal ta. At yung kami, Kenny, para sumaw pang suportan. Kasi minsan, balada alang channel walang avenue o walang kay for theater kayong kareng kapampangan. Ali po, nung tutusin, Manila, alos kapampangan laran din magteatro karin la sa sikat. Kenny, balada kasi alan pero reng alwang nga estudyante ko, pilano rin at New York mo rin, mag-Broadway lang rin at tinaring kareng Universal Studios, kayong Singapore po, kayong kay, alos kapampangan la. Porang kayong Manila, dakal kaming kay, Kenny mo, uumpisan niya mo na posbong yung kapampangan theater. Wapin. Sana, deng anak, ela tatakot, sumuportan pong sana, lawende pa, hanggang taburide. Ako saksi ko ka rin, karetang ating kung mapila na nakaklasing may-uyat artista niya, may galing lang So, may develop lang. Kulang mong kulang mong chance sana napin. Okay, magkarandam tamo kanyan kareng nano ya pong pamagat da rin ang ikantada. Itang mumunang kanta, itang kanta ng Ausamiyang Malyan, iwali ng nimbida ning matapang nga po ning makabebe. Ini itang eksena nung karin na anyang muntala bang kusay para makisabi pa makilaban. Ene buring patukyanan ning kapatad na. Ini itang eksenang ita na sabihan na makantet. Ita naman metong itang talwinan niyang mete matapang pun. Itang kumbaga itang cold na rin kapampangan. Kuno bibitin na rin makiramdam. Ing kakatamong bangkanita naman masanting yang akilalay tumulo ko wawa king palabas sa Bambalito. By the way, nung ninong mangutang, ninuwari ning matapang nga ba yung tama ka bebe? Nung sana kanyo, yaning metong karing mumunang martira Pilipino. Alinaban karing banyaga. Nung lalawin niya, ilapulapo, eneman mete. Pero hindi mete, sino laking daya, king bangkusay. Tutuyang bayani. Ngayon bang ikantane kay katamo, ing metong karing mibye kanta king libreto na ning Bambalito, ing kantang mi pamagatan ng ing mumunang bayani, pakiramdaman tayong ining artista, iba't king uyat artista, Igalen Villanueva. Palakpakan tayo po. Sakit ang erapa Ketiking balen Kapampangan Oneng si kanon tayong kekatang piluplupan Parking baleng kalukuran Takal mi bayit abiyas ang umabad
puso at siyuin katimawang pagnasa. Kalakalupan ng magsipaguspungan, karelang tukyaning bakas ng inumpisan. Kareng manyakop, eda kayo urungan, atin kami namang tagle ng siganan. Ing bayaning tutong nilaban, masayang ing tayang petulhuanan. Kapampangan, kapampangan, talangakang tingkayabangan. Uling piglaban mengke kang katimawan, at telakad meing bandera ning aslagan. Kapampangan, 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 isundumiyaing melakwan alaban, agyu tayangang ipaglaban. Ingke katahamong, ingke katahamong, ingke katahamong, dengalan kapampangan. At syempre, dindami yung mumunang bayanin, abe rin uyat artista, Galen Villanueva, ampoy Ashley Villar. At syempre, dandaman tayo naman ngayon ing kaduang kantang mayapsi, King Bambalito. Dindami may nalakad kukilabot, ne? Bala mo, ari, talagang panandaman mo kaya kang pangakapampangan. Isang tuki ko, lumaban ko, balo kong agyo ko. Tinan nyo kong sibat, pataram tabak, abas kinano, ibakit ko kaya kayo na agyo ko. O neng makanano yung abalo, para ke kayo lalawat ko, king labanan haarapan niyo. O neng agyo ko, balo ko, basta kaya beda kayo. Piyasa kong makilaban, kumiwas kapilan man, buri kaya namang ipaglaban. Ing balen kapampangan, piyasa kong makilaban, kumiwas kapilan man, agyo kaya namang ipaglaban. Ing balen
Dindami may kanta king lumaban ko Ashley Villar ning Uyat Artista. Talagang manalakad kakilabot. Oh, galing. Ano pa? Kanya para dyan niya. Wow, ano pang maka-costume lang pong kaya nung albende pa talaga niya. Maglambat kin daratang ang panahon, maulit yan. Yung pamikatagon. Bangkanta mas makilala yan nung Nino. Ing matapang abahin tao ning makabebe. At syempre, balo mong ining kagat panapunan, mula itanak yatang kakatamong Samut Sari. Opo. Nano yung piyesta keng daratang Domingo? Yung piyesta ning Santo Niño. Keng 17 ning Enero. Keng Sapa Santo Tomas, Santo Niño Viejo ning San Fernando. No kayo Santo Niño Viejo, kaya naging Paso Deco. Kita pong, kitang limbugite man Kitang Kalumpang Arayat, keng Pagiruan, Florida Blanca, San Roque, Florida Blanca, Santo Niño, Guagua. Maya pa oras ka rin magpiesta, keng Martes na yan, Martes. Po pala yung Carmelite, yung kaida patulunan dati. Alya. Bukas yan, bukas. Akin yung piesta na ning Santo Niño. Carmelite Angeles, piesta mo naman, Wow. Anya pala akit koret ang bandaritas keng luwal. At syempre, keng kakatang ipakta, ampong apakta. Wapin. Pansinan nyo, karetang kakatamong pamagmasusi, kareng ipakta, nung lalawin nyo, mauran niya, alos pati nga po nauran, ing milyarya niya nga 10, ampong nga 11. Ang buri na sabihan nila, ano dyan? King October at saka November, mauran niya. Lawin tamon tutuing ipakta o apakta ngayon. Oran po lang kakatamong Samut Sari. Kabud niya ako kung masabi ko. Bayo tayo pupusan, tamo palampasan ng idake tayo karela yung kakatamong Nanong Asanyo. Nanong Iba't Asanyo. yung kakatamong Culinaria de Baclor, Pampanga. Siyempre, sinawa na laki yung karne rin tao. Sa salno kayong karne. Yung kakatang ilutungin ng kagat panapunan, niya pinangasundan, pesang bulig. May nga nakang pesang bulig. Mamang kambulig. Mamang kambulig. O ikaw, Kian, mamang kambulig. Aliko man, sir. Halika. Bakit? Tabalo, sir, makatamak di ka naman mamang nito. Aliko, sir. Nang pamiliwanan ng ito kayong bulig. Atin yung kay. Ingito at niyang tibo po mas mapino ya. Kay, alayang kaliskis ito bulig at niyang kaliskis. Makanano yung panluto yung kakatang pesang bulig. Siyempre, sali kong bulig palengki. May alwala size din. At yung bisang maragul, masanting retang kasantingan mo. Patsi sinali kayong bulig, siyempre saliwan nyo rin mabiela. Ngayon at inang maglinis ka rin, malyari yung palinis. Pero agyang lininis na nala, liako ro bituka, liako ro asang. Hinggawan nyo pamurin ken, kiskis yo keng batu. Banta milakola talusad. Pambalas na. Pwede muna, basta makuitang matuling. Tang burak-burak. Ampo pang balang milako talusad. Luglugan mo yung aslam, makatadwa siguro. Tsaka may luglugan. Akit mo naman mutiyang bagya. Maputi matuling yung bulig, pero mutiyang bagya lumila ko itang kakayat. Aman naman daw. Pangilya niya po, pamututan niya. Kaya sinan niya yung bagya, at saka yung bulburang pilpo ka paminta. Ipalihin kaya kung kuran o kawali, hindi ta kataba, pirito yung po rin. Pirito yung itang balamos, tula mong banta mo, masila mo balat, Eyo pakalitong huling sabon tayo yan. Ikidyula, tsaka yo ilele, potang kayi. Kaya tangkaya kayong pipamirituan, malyari na kayong mitagan ditak tabaka rin, gisaying bawang, sibuyas Tagalog, balo mo rin sibuyas Tagalog, retang maluto. Retang malutong malati. Laya, potang kayi si kanyang bagya, potang kayi abeyo ing, mapila na tasang Abias Milagrosa, masanang man to Milagrosa nung ala, at nga sa salingang grocery tan Jasponica. Bulugan na niya dita kapatis, pigogogogoye, sabonye,
ang gaki, banang pekat-pekat, may nga rin na kayong gagawang lelot. Potang kayi, ibulog yun na yung kaya kayong pitse, repolyo, numburi yung ating patatas, ampong sang. Pota kayi, yabi yun oreta nga sana may pirito. Okay. Timpla niyan di takasin, paminta, numbisa kayong gakitang buri yung lasa, pakakalat. Kasi potang yapagye, yan, kaya kayong tiltilan, dalaya pampong kamatis o toyo, o kaya rin aliwa kamatis gisare ken tahuri. Itang tahuri fermented na tokwa ito. O yan po, yung kaya katamong Nanong Asanyo. Yes. At ngayon naman, certa ng talang may pa-oras na kinatang may magkanta na at kayo pong buring i-greet o pugayan. Siyempre, Galen, ninumburi mo din ng may pa-oras. Muna po rin pong abi, may puking uyat artista, makiramdam na po ngayon. So, hello guys. Tapos, den mo pong kay abi ako puking SM, magobra ako po SM, makiramdam lang naman po. Talo po, salamat. Siyempre, Ashley Villar. Ashley, ninumburi mo din may pa-oras po, yung girlfriend mo, yung rempengari mo. Yun po, Hoxton College, CLDCA po, mga kasama ko sa theater. Yun lang po. Hello po, guys. Dakala salamat kaya kayong pamanagon at pamamye oras kaya kami. At kayo naman rin, basa nyo rin kaya kayong kulay yellow papers, pero musay kaya Sir John. Una ako ning kako. Ringi ka na ganang patat ko king Knights of Columbus, ne? Kaya King San Fernando, headed by Sir Knight Manoy, yung po, Kenning Angeles, Sir Knight Vernon, rin kayabi ako king Obra, king Rafael Lazatin Memorial High School, pamuna ng Ma'am Kaz, king Mabilog Adepe Angeles, sa pamuna ng Ma'am Leilani Kunanan, at karing kayabi ako king Senior High School, kang Ferdy, kang Dexter, kang Ma'am Heidi, Sir Manaloto, Ma'am Kiwan, Ampori, di Ma'am Pamintuan. Ngayon ating mong papagreet kaya katamo, deng batch 67 ng Holy Angel University, mag-celebrate lang 50th Grand Reunion or Anniversary da, king January 28, 2017. Gawan da po kano ini king Holy Angel University, main building, magumpisa pong alauna. So, nung ating kopong kutang, i-text or call ya po Mr. Benito Chua, ya pong presidente na nitang batch ito. Kareng kayabe ako king Obra, Kariapol Dia, Pampori, kang Sir Ray Tanoko. Ang po kang Sir Joel, kambe ng Sir Joel at king Lara Integrated School, Mabilog Adeped, San Fernando, ini po kaya kayong Talasuyo, at Talaturong Kapampangan, Jano Campo. May poros kayong kikatang kaya biyayang king Regional Trial Court, King Guagua, Richie Sok, Carol, Tita Lisa, Joel Banal, Sanyo Campo, Jimmy, ninong maka-duty ini. Ring kalukuran taking Panis Electronics, si Mang Pani, Tita Bilen Manalili, Lawrence Glass Supply, kay ni King San Miguel Betis, si Kong Philip ang puyaching Vilma Larita, at syempre Kong Cario ang puyaching Stella, kay ni King JCS Pawn Shop, kay ni King Plaza Burgos, kay ni King Guagua. Kung Charlie, kumusta ka no? Charlie Lazaro, kumusta na kang Kong Cario? Kay ni King Dabso, Poeta Laureado Nestor Galura, Dr. Ma'am Jean Galura, Dr. Enrique G. Baking. Paabot da naman ding sapni ng Crisot, ti palabas depo, alang Diyos, king 27 naning salukuyan na bulan, king alas 5 ning panapon, kaya king auditorium nanin Don Bosco Academy, kaya ni king Kabalansyan Bacolor. Pasibayo 27, alas 5 ning panapon, kaya ni king Don Bosco Academy, Kabalansyan Bacolor. Siyempre, among Lord ni Kao, Father Garupan Lilio, makirandam yan naman in Taladukit, yung sikat na Taladukit, RD de Dios, Sister Lenin Cariana Monastic Community, siyempre Romel Trinidad, at lalong-lalo na karing kaluguraming poeta, laureado at poetisa laureado. Panauli, payabot mi ingkeking lubos sa pamakirame, king familyanan Dr. Rodrigo Sikat, at king kaputol na, ita makibandi king Lorinas, king Guagua, at king Lubao. Meteya po itang anak da, Billy Sikat, kitang milabasan Domingo. Kapamilatan ng Center for Kapampangan Studies at ning umpukang Kapampangan, kining 95.1 RW, ingkekeng lubos at masusing pamakirami. At muli kaya mo pong pugayan, happy birthday kang apo kong Esther Cosio. Happy birthday po. And hanggang po kang tutuking Sabado, kaya di po yung umpukan Kapampangan, maya pong kagat panapunan. Ding pamalaka kay kayong dimdam, bukod lamo king dalo talapagsalita at ela ibat karing manibala king istasyon ng radyo gini.